سلام أعزائي التلاميذ، رجعنا لكم فيديو جديد اللي غنهضرو فيه على la fréquence et le pourcentage et les diagrammes de représentation d'une série statistique. Donc, dans la fréquence, c'est quoi la fréquence? La fréquence, c'est le quotient de l'effectif de cette valeur par l'effectif total. On étudiait l'effectif d'une valeur du caractère exact. Donc, c'est quoi la fréquence? C'est la valeur, c'est l'effectif de valeur sur l'effectif total. يعني لحساب التردد la fréquence en arabe c'est التردد. لحساب التردد لقيمة ميزة معينة نقوم بقسمة الحصيص الجزء المتعلق بتلك القيمة على الحصيص الإجمالي واللي كنحسبوه. مازال غادي نشوفو إن شاء الله تمارين نطبقو فيها هاد المفاهيم. دونك on a n si c'est la valeur d'effectif, c'est l'effectif sur l'effectif total. Et toujours, la fréquence est comprise entre 0 et 1. عرفوا أن la fréquence محصور بين 0 و 1. إلا خرج لكم أكثر من واحد عرفوا راسكم خاطئين، ولا خرج قل من 0 كذلك عرفوا راسكم خاطئين. Pour le pourcentage est plus facile, c'est la fréquence fois 100. Pour obtenir le pourcentage d'une valeur du caractère, il faut multiplier la fréquence fois 100 pour obtenir le pourcentage. Ok? Donc, l'effectif, la fréquence, c'est l'effectif du valeur sur l'effectif total, et le pourcentage, c'est la fréquence fois 100. En arabe, التردد هو قيمة الحصيص متعلق بقيمة ميزة معينة على الحصيص الإجمالي. كنقولوا الحصيص الجزئي على الحصيص الإجمالي المتعلق بقيمة ميزة معينة من قيم الميزة، في حين أن النسبة المئوية هي قيمة التردد في 100. مزيان. Deuxièmement, la représentation graphique ou bien comment construire un diagramme. Donc, on a plusieurs types de diagrammes suivant le besoin d'exercice. يعني التمرين هو اللي كيفرض علينا إن دياغرام غادي نخدمو به، سواء بغينا نخدمو بالدياغرام عادي ولا دياغرام circulaire. Donc, on a la première type, c'est le diagramme en bâton. Regardez bien, on a des bâtons qui ont des valeurs de caractère sans relation directe avec les valeurs des effectifs. Ok? On a une relation de proportionnalité dans un tableau qui représente une série statistique. Ok? Donc, dans la valeur x1 du caractère x1, elle a une relation avec l'effectif n1. Dans la valeur x2, elle a une relation avec l'effectif n2. Dans le caractère du valeur x3, elle a une relation avec l'effectif n3. Ok? Donc, comment obtenir cet diagramme? On a un tableau comme ça. Ok, on a trois valeurs. Ok, on a caractère. On a effectif. Ok, donc dans le caractère x1, x2, x3, n1, n2, n, suivant le tableau qu'on a. On a x1, c'est x1, x2, c'est x2, x3, c'est x3, n1, c'est n1, n2, la valeur obtenue par x2, et n3, la valeur qui est en proportionnalité avec x3. Ok? Donc, comme ça, on peut tracer ce diagramme de bâton. On a le deuxième type de diagramme, c'est le diagramme circulaire. Comment tracer le diagramme circulaire ou bien semi-circulaire? On a x1, x2, x3, x4, x5 sont des mesures des angles. هادو اللي عندنا هنا قياسات الزوايا. Ok? Donc, pour tracer ce diagramme, il suffit de calculer la mesure des angles. La mesure des angles. Ok?
يعني باش نرسمو هذا دوك عندنا دوك القيم ديال اكس واحد حتى لاكس 5 هادو قيم ديال زوايا، هادوك الزوايا اللي مرسومين تما. ملي غادي نبغيو نرسمو حنا شنو غنديرو؟ غادي نشوفو هاد القيم د الزوايا كيفاش، حنا غادي نعرفو كيفاش نديروهم. دونك يعني ملي كنبغيو نرسمو هاد الدياغرام كنهتمو بقيم الزوايا. X pour obtenir la mesure d'angle X, il suffit de calculer le pourcentage sur 100 fois 360. Ok? Le pourcentage sur 100 fois 360. Ok? Ou bien X, une deuxième méthode, F fois 300. La fréquence fois 300. Ok? Donc, يعني ملي غادي نبغيو نرسمو حنا لو دياغرام سيركولير غادي نخدمو على قياس الزوايا. كيفاش غنجبدو حنا قياس الزوايا؟ هو اننا غنديرو النسبة المئوية على 100 ونضربوها في 360. ولا طريقة أخرى تقدر تكون هذه أبسط، هي اف التردد في 360 وكنحصلو على لي دياغرام ديالنا. دونك عندنا دو دياغرام، التمرين هو اللي كيفرض علينا اين دياغرام غنختاروه ولا غنخدمو به، و سويفون التمرين غادي نشوفو دياغرام اللي غنخدمو به. اوكي، اذا هنايا غادي نكونو نهينا درس الإحصاء المتعلق بالسنة الأولى إعدادي. شفنا فيه لي ديفينيسيون دو ستاتيستيك ولا دو تيرم ستاتيستيك، شفنا فيه toutes les éléments principaux qui ont une relation directe avec la science statistique. On a vu comment calculer la fréquence, comment calculer le pourcentage et comment représenter une série statistique sur un diagramme. Ok? Donc, elle reste à travailler sur un exercice d'application pour bien comprendre cette leçon. إلى اللقاء في الفيديو الجاي إن شاء الله، اللي غادي نهتمو به في التمرين اللي غادي نحاولو نطبقو فيه هاد المفاهيم اللي شفنا.